भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। माझे नाव अजय गावडे। हांव सरकारी प्राथमिक मुरमुणे शाळेन कार्यकारी मुख्याध्यापक म्हणून काम करता। हो जो बाजार डे आमी आयोजित केल्लो आसा ते एक भुरग्यांक व्यावहारिक ज्ञान मेळचें की बाजारान कशें म्हणजे कसो व्यवहार करचो, बाजारांतलो व्यवहार कसो चलता। आनी दुसरें म्हणजे आमी जे पुस्तकी ज्ञान आसा की गणितांतलें ज्ञान म्हणत, बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार, तर हे ज्ञान प्रत्यक्षान खंय आमी एप्लाय करतले, म्हणजे सामान विकत घेता आसतना आमी कशें हे ज्ञानाचो वापर करतलो, हे प्रात्यक्षिक एक प्रयत्न आमी भुरग्यांक हांगा एक संदी दिल्ली आसा हो बाजार डे आयोजीत करून। आणि ह्या बाजार डेन भुरगे आपले जे शिकले शाळेन शिकलेले ज्ञान जे आसा ते हांगासर ते आपले एप्लाय करतले आणि त्या पद्दतीन आपलो म्हणजे बाजार कसो आसता आनी एक वेपारी कसो आसता हेचे थोडे फार तरी ज्ञान तांकां आयज मेळटले। हो उद्देश दवरून आमी हो बाजार डे आयोजीत केल्लो आसा। हांव मुरमणचो पंच। बाजार डे हितून भुरग्यांक बरीचशी बाजाराची म्हायती मेळटा, तेन्ना हो बाजार डे पळय असो ह्या टायमार दवरचो एकदम हें बरें, कित्याक आतां चवथी कडेन बी बाजार दवरलो न्हू, बाकीचे ते बाजाराचे आमचे बारीक बारीक शेतकरी भाव आसता, कितें कांगळां माट्टेलां कितें घेवन वयता पळय न्हू, तेन्ना तो चवथी कडेन दवरले कितें भुरग्यांक ते सवाय भितर ते बाकीच्यांक लोकांक मेळटा। पूण हे असो ऑफ सिजनान बी जेन्ना दवरता पळय न्हू तेन्ना बाकीच्या धंद्याकारांक बी तेजो खूब इफेक्ट जाता, चवथी कडेन तो असो जावंक पावचे ना। तेन्ना बाजार डे असोच सगळ्या शाळांनी दवरचो। भुरगे हांगाचे माणकुले भुरगे बरो तरेन धंदो करता, तांकां बरें वेव्हारीक ज्ञान आसा आनी बरीं भुरगीं हुशार आसा। हेजें कितें हाडलां पळय गांवठी सुद्दां आमचे भाजीपालो कितें आसा पळय तातूंत बरें स्टँडर्डूय आसा आनी बरे रितीन ती भुरगीं वेव्हार करता। तांकां ज्ञान जें आसा तें सरान बरें दिल्लें आसा आनी भुरगीं त्यान फुडें बरी मुखार सरतलीं अशी आशा करता हांव। स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे। खूब बघता की फक्त भुरगीं एक टिचरान सांगलां आनी तें करता अशें म्हणून न्हय, तर वेव्हारीक ज्ञान जें आसा पळय तें ज्ञान हांगासर भुरग्यांक प्राप्त जाता। त्याच बरोबर हांव म्हणटलो फक्त वेव्हारीक ज्ञान न्हय, तर भुरग्यांक समाजा कडेन कशें वावरूचें, समाजा कडेन कशें आपल्याक स्वताक आस्पाव करून आपलो स्वताचो आस्पाव करून कसो घेवचो, ह्यो सगळ्यो गजाली हांगासर भुरगीं शिकतात। हांव अजय सर हांगासरले इन्चार्ज टिचर ताचें अभिनंदन करता। त्याच बरोबर पालक शिक्षक संघ, ह्या पालक शिक्षक संघाच्या जोड पावलान तांच्यांनी हो आयोजन केला, सो तांचें हांव अभिनंदन करता। आनी म्हाका हांगासर आपयल्या बद्दल तांचें हांव देव बरें करता।